Manugas versus Garcia. Bienvenido. Manugas. JL Enemisad Garcia. JL nga ba? So, suara nakatamaan. Oh. Ayun. Waran tama. Waran sakit. Sus. Puro kapis. Wara pa nagatamaan. Oh, yun. Ayo, suara gyapon. Nakadalagan. Oh. Mga street. Nakapokus na yan na si Garcia. Wala ng round girl. Round 2. Manugas versus Garcia. Ayun, mabalos inanasad, natamaan. Ayun, wala pa kaya mo kabalos, nadagdagan pa. So. Wala lagi mo nakabalos, wala lagi mo nakalabot, balos. Oh. Oh. Naga-timing na. Oh, naga-timing. Oh, wala pa nakabalos ang nasad. Ayun, nakabalos ay sa paa, wara ito, wara. Ayun, nadagdagan lagi hapon. Maluya mag-counter. Malabong makabalos. Asos. Ayun, nakatama kasi sa paa. Dugay sa balik. Naunahan kayo.
Grabe ang liban ni Garcia. Wala lang umabot. Oh. Tutok na yan na si Garcia. Paano wala si round girl na kikita-kitaon kaya tutok na. Oh. Nako. Libre masahe. Sus, nagpaparapatuntukan usad. Wara. Ayun na naman, round 3 na nenda, round 3. Manugas versus Garcia. Oh. Permin natatamaan din si Manugas, permin natatamaan. Ira lang makabalos. Maluya sa counter, oh. Mabalos kaso naunahan na eh. Orang manggalin na tama kahit harayo. Ayun. Ayan. Oh, ayan. Oh, kita mo? Nakabalos kahit papaano. Ayan, ayan. Kaso nadakan na naman otro eh. Ayan. Nagapamurula ng pamayhon. Lawas ang tama. Lamang din si Garcia. Lamang. Bienvenido Manugas. Oh. Nadadakan na. Sinon lamang, sinon lamang. Sinon lamang sa dua. Adto ay adi lamang. Oo, damo-damo patama ay. Tagdo kay ito magbalos yung isad. Wara. Mahigos pa nung si Garcia pa. Mahigos pa sumuntok. Tagdo kayo mag-counter. Oh, overtime.